Good afternoon guys. How are you this afternoon? Ready nang atong ingredients for binignit. Natay sago, natay kamote, natay landang, natay sugar or central, natay atong sagulan o gabi. Ang kuwang na lang nato coconut na lang. So ugma na lang to kay aron di siya mabaho. Para sa itong binignit kay Holy Week, it's Good Thursday tomorrow. Luto na to itong binignit ugma. So ready na no. Ang pagluto na lang kuwang na ikaw ugma guys. Kay matud pa nila. Basta Holy Week, nindot yun siyang na binignit para feeling na to tamis lang gyapon. So, mauna. This is our house in Lapu-Lapu City. Muna itong kitchen. Muna itong butanganan sa mga condiments na to. Kita na to itong butanganan sa itong condiments. Sa itong vinegar, soy sauce, oil, and others. O magluto ta, ari dire. Pili na ta dito. Muna. For the meantime, salmon fish with radish and cabbage ang atong giluto karon. Thanks for watching guys.